سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ وہ ثابت کروں گا، یہ ہے وہ ہے۔ کیا ہوا؟ تو کفر پر بات کریں گے آپ؟ مرضی ہے آپ کی، کفر بات کرو، کفر بات کرو۔ چلیے، میلاد پر ہماری تو گفتگو چل رہی تھی نا، میں نے آپ کو وقت لیا نہیں دیا، آپ نے میلاد پر کر لیتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، میلاد پر؟ جی ٹھیک، میلاد پر کرو۔ ہاں، کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، کیا بول رہے ہیں؟ چلو میلاد پہ کر لیتے ہیں، میلاد پر۔ چلیے، بسم اللہ پڑھیے۔ ٹھیک، شروع کریں آپ۔ آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ میرا دعویٰ نہیں، دعویٰ تو آپ کا ہوگا نا۔ کیا بول رہے ہیں؟ میرا کوئی دعویٰ نہیں، کیونکہ میلاد کا ٹاپک آپ کا ہے تو دعویٰ بھی آپ کا ہوگا، مدعی آپ ہوں گے پھر۔ یہ میلاد کا ٹاپک میرا ہے اور کیا، آپ مجھ سے تقریباً میلاد کے ٹاپک سے تو بہت کافی ٹائم سے کال کر رہی تھی، جب میں میلاد جلسے میں چل رہا کال تھا۔ کرتے وقت میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا کہا تھا آپ بتائیے۔ یاد ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے۔ مجھے یاد نہیں، کافی ٹائم پرانی بات ہو گئی۔ نہیں، ماشاء اللہ۔ اس لیے کہ آپ کی گفتگو کسی ایک دیوبندی مسلک کے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، ان سے گفتگو میلاد کے موضوع پر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو فون لگایا تو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ ان سے میلاد کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، ہم سے بھی کر لیں۔ یاد آیا ابھی؟ ہاں، یاد آ گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، تو شروع کریں۔ آپ کے نزدیک میلاد کیا ہے؟ آپ دعویٰ پیش کیجیے نا۔ میں دعوت کی پیش کروں؟ پیش کیجیے۔ آپ بتائیے، آپ کا دعویٰ کیا ہے، میلاد کیا ہے؟ ابھی میں اتنی دیر کیا بولا آپ کے سامنے؟ دیکھو، ٹاپک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العظیم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا مستحب، جائز اور ثواب کا کام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے۔ اب بہت سے محدثین، مفسرین اور اماموں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز لکھا ہے۔ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے والوں کو بدعتی کہتا ہے، وہ خود بدعتی ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارا، اور جو نہ منائے وہ، یہ موضوع ہے۔ میں نے ما حکم کے بولا ہے کہ اس کو ما حکم کے پیش کریں، دعویٰ ما حکم کے۔ اچھا، میں نے کیا بولا؟ آپ نے سنا نہیں؟ مستحب، اور مستحب میں ما حکم کیا آتا؟ ما حکم کے۔ مستحب میں ما حکم آتا کب سے جناب؟ یہ بتائیے۔ جو نہیں مناتا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ مستحب میں ما حکم آتا ہے؟ بالکل، ہیں؟ بالکل آتا ہے۔ ارے ان سے مطلب تو فارغ ہے جناب آپ۔ حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تو آپ نے کہا تھا وہ جو نہیں منایا ہوا کیا نہیں، تو آپ اب یہ میں نے بتائیے، پوچھا آپ سے کہ آپ سے وضاحت لینی ہے نا کہ جو نہ منائے آپ وہ کیا ہے۔ کیا ہے میلاد؟ کیا ہے میلاد؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، پہلے تو آپ کا دعویٰ ما حکم کے پورا ہو جائے، اس کے بعد میں بتاؤں آپ کو۔ ہاں، بتا دیا میں نے۔ ہاں، پہلے آپ کا مکمل ہو جانے دے۔ مستحب ہے نا؟ ہاں، مستحب ہے، جو نہ منائے، ہاں، جو نہ منائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ Am I right رضا میاں؟ Am I right؟ جی بولیے، آگے بولیے، آپ کے نزدیک کیا ہے میلاد؟ جو نہ مانے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب میں نے سنو بات آگے بڑھے گی۔ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا میلاد مستحب ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ کیا کہا؟ حکم کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ بھی اپنا موضوع پیش کریں، آپ بھی پیش کریں نا پہلے، ایسا کام تھوڑی۔ پہلے آپ کا تو موضوع دعویٰ ما حکم کے مکمل ہو جائے۔ نواب بھائی دیکھیے، دوسروں کو پکارنے لگ رہے ہیں۔ ایک منٹ، عبد الرحمان، ایک منٹ۔ ارے یا نواب المدد کیوں بول رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے مخاطب ہیں نا۔ نواب بھائی جی، آپ کے میں ریکارڈنگ چالو ہے؟ ہاں بالکل چالو ہے، بالکل آن ہوئے ہیں، مطلب وہ آٹومیٹک ہے میرے میں ریکارڈنگ۔ نواب بھائی آپ خاموش بیٹھ جائیں اب یا نواب بھائی المدد نہ بولیں، آپ مجھ سے مخاطب ہو۔ المدد تو آپ بولیں گے، کیوں ٹینشن لیں گے؟ اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں وہ وقت بتائے گا۔ چلیے بولیے۔
हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ आप बताइए। मैंने कहा आपके आपसे कि आप नजदीक अपना नहीं, दावा माँ हुकुम के पेश करें, है ना? मैंने माँ हुकुम का अपना दावा पेश कर दिया। अब आप अपना दावा बताओ। सुनिए देखो मेरी शरीक बात, पेश मुखालिफ दो मुकम्मल होते हैं। आपने सुनो पेश मेरी नहीं बात, किया, देखो पेश मुकम्मल सुनो नहीं सुनो किया सुनो सुनो मेरी बात। शरीक मुखालिफ दो होते हैं। अब मेरा दावा ये है कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुस्तहब तो है। मुस्तहब अब कहा आपने, आपका क्या है कि जो मीलाद मनाने वाले हैं वो कौन है आपके नजदीक? आपने कहा मुस्तहब है, अभी सुन्नत कैसे हो गया? मुस्तहब है, सुन्नत नबी भी है। अच्छा जो मुस्तहब है वो सुन्नत नहीं हो सकता? मुस्तहब है, मुस्तहब जो है ना? मुस्तहब है वो सुन्नत नहीं हो सकता, ये बताइए आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पहले नहीं तो नहीं आपने नहीं, सुन्नत, जब आपने ऐसे आपने कैसे पहली नहीं, मर्तबा दावा जो पेश किया मुस्तहब था है, जो उस वक्त मुस्तहब है आपने वो सुन्नत सुन्नत नहीं हो नहीं सकता। कहा, जो अच्छा मैं सुन्नत दूंगा। नहीं कहा। लानतुल्लाह अल काज़िबीन, आमीन बोलो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह अकबर, कितना बड़े चलिए, झूठे हैं आप। वो रिकॉर्डिंग आप हो रही है अब ना, आपके यहाँ भी हो रही है, हो मेरे रही है, यहाँ भी हो बिल्कुल रही हो है। रही है। हाँ अब माशाल्लाह। मैं क्या कह रहा हूँ, अब आपके नजदीक क्या है, ये बात आगे वाजे करना फिर बात होगी। हुक्म क्या है? जो नाम आप मनाए, जो नाम मनाए उस पर हुक्म क्या है? हैं? जो नाम मनाए मीलाद, हुक्म तो हम उस पर बाद में हुक्म देंगे। क्या है? आपके नजदीक, अरे आप अपना अरे मौजूद मैंने बयान दावा, कर। मैंने कहा ही नहीं नहीं शुरू नहीं में नहीं, यह है, मैंने शुरू में आपको यही बात कहा है, दावा नहीं नहीं, माँ हुक्म के पेश करेंगे आप। सुनो 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 सुनो, आपने कबूल भी किया, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो नहीं मनाए उस पर हुक्म क्या है, ये बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप अपना मौजूद बयान करें। अरे जनाबे वाला, अजीब बेवकूफ आदमी है। मैं बोल रहा हूँ आपका दावा है, आपने कहा कि, मैंने कहा कि दावा माँ हुक्म के पेश करें। मैं वही पूछ रहा हूँ, हुक्म क्या लगेगा? जो नाम मनाए उस पर हुक्म क्या है? अरे दावा तो मैं पेश क्या कर दिया, चलिए आपने कहा सुन्नत है, नहीं नहीं, मुस्तहब है। बात फिर आगे आप करोगे नहीं, मुझे पता। मैं कह रहा हूँ आप जो मनाने वाले हैं उनका पर ही इतना अटक रहे हो, तो आगे क्या हुक्म बयान कर दिया। मैंने हुक्म बयान कर दिया। आप ये बताएं जो मनाने वाले हैं जो वो नाम कौन है? मनाए उस पर हुक्म क्या है? जो मनाने वाले हैं वो कौन है, ये बताइए। हुक्म की तारीफ क्या है, ये बताइए। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मनाने वाले हैं वो कौन है? और मनाना बिदअत है, शिर्क है, हराम है, क्या है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, पहले आपने दावा पेश किया। नहीं नहीं नहीं, दावा माँ हुक्म के आप पहले पेश करें, उसके बाद घबरा क्यों रहे? मैं आप अपना बताइए दावा ना, माँ घबरा क्यों हुक्म के रहे? पेश करूंगा। आप डरो नहीं, आप ये खुल के बताओ कि बिदअत है, डरो नहीं की बात क्या है? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अपने तो मिंबर पे बोलते हो शिर्क है, हराम है, सब बयान करो ना। ठीक है, मीलाद के मौके पर बात करेंगे। मैं आपसे हुक्म पूछ रहा हूँ, आप हुक्म नहीं बता रहे, क्यों डर रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? आप बयान जैसे अपने मिंबरों पर बयान करते हैं कि बिदअत है, शिर्क है, हराम है, वो बयान करें। आपने आप अपना दावा माँ हुक्म के पेश करें, मैं भी अपना दावा माँ हुक्म के पेश करूंगा। मैंने माँ हुक्म के पेश कर दिया है मैंने, ठीक है। नहीं माना उस पर क्या हुक्म है? अरे मुस्तहब का हुक्म क्या होता है, वही हुक्म है। अच्छा, सुन्नत छोड़ने का हुक्म क्या है? आपने कहा सुन्नत व मुस्तहब है, सुन्नत छोड़ने का हुक्म क्या है? तो मैं नहीं पता, जो सुन्नत छोड़ने का हुक्म है वही हुक्म है, ठीक है। जो सुन्नत छोड़ने का हुक्म है वही हुक्म है, ठीक। जो मिलाद ना मनाए वो गुनहगार है। तो सुनना है, जो मिलाद ना मनाए वो गुनहगार है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला। सुन्नत छोड़ने वाला गुनहगार होता है। अच्छा, हर सुन्नत छोड़ने वाला गुनहगार होगा? हाँ, ये बता दें आप। है क्या क्या बोल रहे हैं? सुन्नत छोड़ने वाला गुनहगार होगा? बिल्कुल, सुन्नत मौक़दा छोड़ने वाला गुनहगार होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुन्नत मौक़दा क्या इजाफा क्यों कर दिया आपने? इजाफा क्यों किया? मैंने सुन्नत मौक़दा बोला था क्या? अच्छा, सुन्नत मौक़दा नहीं बोला आपने, सुन्नत मुस्तहब बोला था। अच्छा, मुस्तहब सुन्नत है, तो बताइए सुन्नत मुस्तहब छोड़ने वाला के ऊपर क्या हुक्म लगेगा? आपको नहीं पता? आप इतना नहीं पता आपको सुन्नत छोड़ने का हुक्म क्या है? अच्छा, मुझे जो पता है वो ये है कि ना उसको गुनाह मिलेगा ना ही सवाब मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो हमारा तो ये मौजूद पूरा देखो सुनो मेरी बात, सुनो आप। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने कहा मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मेरे नजदीक सुनिए मुस्तहब का। अरे रहमान भाई, अब्दुल रहमान साहब, आपने कहा बोल रहे हैं भाई, नहीं सुनिए, आलिम के ऊपर आपको एतमाद नहीं है? नहीं, आप सुनिए मेरी बात। आपने ये पर आपको एतमाद नहीं है? एक बात मेरी बात सुनिए, ठीक है, उसके बाद मैं म्यूट लगता हूँ, मैं म्यूट लगाता हूँ, ठीक है। बात ये है, आपने कहा कि जो मनाता है, जो नहीं मनाता उस पर गुनाह नहीं, जो मनाता है उसको उस पर सवाब नहीं। ये आप दलील मुझे दे देना बाद में, जो मनाता है उसको सवाब नहीं है, ये दलील बाद में दे देना। मैं म्यूट हूँ, ठीक है। ये सुनो खुद के उलमा पर एतमाद नहीं करते, बीच में बोल देते हैं। अरे सुनो
सुनो, अभी आपको उसूल ज़वाबित नहीं पता, मैं कह रहा हूँ पहले अभी बात शुरू भी नहीं हुई, मौजू रखा जा रहा है, आप अपना मौजू बताएं कि तुम्हारे नजदीक क्या है, जब भी तो बात आगे बढ़ेगी। मौजू नहीं, मैंने कहा वही मैंने भी शुरू किया, आपने खुद शुरू किया बिस्मिल्लाह पढ़कर। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने शुरू कर दिया, आप तो अपना बताएंगे आपके नजदीक क्या है। दावा तो पेश कर दिया, हुक्म बताने से मैंने दावा पेश कर दिया, अब आपके नजदीक क्या है जब बात आगे बढ़ेगी। हुक्म क्या, मैंने कहा दावा माँ हुक्म को पेश करेंगे। मैं तुम्हारी जहालत को अच्छी तरीके से जानता हूँ, जब मैं हुक्म बयान कर दूंगा वहीं बात करने लगोगे, वहीं बात करने लगोगे। मैं कह रहा हूँ कि आप आपके नजदीक क्या है, बिदअत है, शिर्क है, क्या है। शौक से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, जब तुम यहाँ पर गुफ्तगू करने आए हो तो जब तुम्हें खुद माना है कि ठीक है मैं अपना दावा माँ हुक्म के पेश करूंगा, जब मैं हुक्म पूछ रहा हूँ तो हुक्म क्यों नहीं बता रहे हो? हुक्म मैंने बता दिया, आप ये बताइए पहले, थोड़ा बताइए, आप अपने नजदीक तो बताएं, आप डर क्यों रहे हैं? मैं बताऊंगा, 2 लफ्जों में मैं अपना हुक्म बताऊंगा, पहले आपका नहीं हो जाए। पहले आपका हुक्म देखो, मैं पहले उसका एक टाइटल होता है, अपना टाइटल बताएं। नहीं क्या फिर पहले आप बताएं बिदअत है, शिर्क हराम है, क्या है? पहले क्यों किया आपने? पहले बिदअत शिर्क हराम है क्या है ये बताओ पहले। आप अपने जो आपका जो मौकूफ है उससे घबरा क्यों नहीं, हट क्यों नहीं, भाग क्यों नहीं? अपने मंदिरों पर बोलते हैं हराम है शिर्क, यहाँ बोल के दिखाओ, दम है तो यहाँ बोलो, अगर दम है तो यहाँ बोलो कि बिदअत है, शिर्क हराम है। मौकूफ होता है, मुकाला करता हूँ क्या है, बिदअत है, शिर्क हराम है, जो अपने मंदिरों पर बोलते हो यहाँ बोलो। तुम लोगों, अरे यहाँ बोलने में डर लग रहा तुम्हें, रज़ा मियाँ के सामने हर कोई नहीं बात कर सकता, तुम यहाँ बोल के दिखाओ बिदअत या शिर्क है, बोलो बोलो। हेलो अब्दुल रहमान भाई, हो गया बोलकर। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ बोलो क्या है बिदअत है, शिर्क है, पहले इसको वाज़ेह करें। बोलिए आप। अरे जाहिल आदमी, तुझे भी उसूल ज़वाबित से नावाकिफ आदमी, पहले इस पर वाज़ेह करें यहाँ पे बिदअत है क्या है। बोलिए आप। हाँ बोलो। जब मुझे बयान करना होता है मौजू व दावा, ठीक है, आपने खुद, मैंने कहा आपसे शुरू में ही आप अपना दावा माँ हुक्म के पेश करें, उसके बाद मैं अपना दावा माँ हुक्म के पेश करूंगा। आपने इसको मंजूर किया, उसके बाद आपने कुरान पाक की आयत की तिलावत की, उसके बाद आपने अपना मौजू बयान किया, लेकिन यहाँ पर कमी क्या है, दावे की। तो मैंने कहा माँ हुक्म, मैंने कहा हुक्म पेश करो, तो आप हुक्म पेश करें ना, उसके बाद मैं खुद बयान करूंगा। सुनो, मैं अपना दावा माँ हुक्म बयान कर दूं, ठीक है, उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ेगी, बाकी फिर आप बताएंगे आपके नजदीक क्यों नहीं बढ़ेगी बात आगे। नहीं पहले आप अपना मौजू बताएंगे। नहीं दावा ऐसा है कि बात ही आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब मैं उसको उसी को आपको जो है, आपको पता है कि जब आप अपना हुक्म पेश करेंगे तो मैं आपके वलमा की ऐसी खटिया खड़ी करूंगा कि आपको फोन काटने पर मजबूर हो जाएंगे आप। वो तो अब्दुल रहमान तुम जानते हो कि तुम बिदअत या शिर्क बताओगे तो तुम्हारी वलमा की 36 उड़ा दूंगा एकदम में चप्पल में वो बच्चा नहीं चला जो हमें जो है। अब्दुल रहमान तुझमें दम है तो बोल के दिखाओ, तुझमें दम है तो शिर्क और बिदअत बोल, जैसा हमने रखी है कि आप पहले दावा हुक्म पेश करेंगे, उसके बाद बिदअत बोल। तू बिदअत बोलता है, आपको बिदअत बोल के यहाँ दिखा, तेरे बाप में दम है तो यहाँ बोल बिदअत बोल। बिदअत है हुक्म क्या लगेगा? अरे एक बार बिदअत तो बोल के दिखा, तुझमें दम है तो अपने मेंबरों को बोलते क्या लगेगा? तेरे हुक्म क्या है, तेरे नजदीक क्या है? तुम्हारा निकलेगा ना भाई, पहले तुम अपने नजदीक बताना, तू अपने नजदीक बता, हम तो मनाते हैं, तू नहीं मनाता। तेरे नजदीक क्या है? तेरे नजदीक क्या है? हम तो मनाते हैं, खुश हो जाऊंगा। हम तो मनाते हैं। जो आपने शर्त मानी है कि पहले आप बयान करेंगे, उसके बाद मैं बयान करूंगा। जाहिल, इनकार तू कर रहा, दलील तू लागा। अरे सबको पता है शराब जो हराम है, जो शराब को जायज कहेगा दलील वो लाएगा। क्या? सबको पता है शराब हराम है, जो शराब को जायज कहेगा वो दलील लाएगा। तो सब मिलाद मनाते हैं, तुम हराम कहते हो या हलाल कहते हो? जो मतलब मिलाद नहीं मनाते वो हराम काम कर रहे हैं, इसका मतलब देखो कितना बड़ा जाहिल आदमी है ये, कितना बड़ा जाहिल। इतना समझ में नहीं आता, तुम देखो इसको समझ में नहीं आती है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आती। इसको मुजाफिले का कायदा समझ में नहीं आ रहा जाहिल को। देखो अच्छा मुजाफिले क्या होता बताओ ना, मुजाफिर बता दे एक बार। अब्दुल रहमान बोल लो भाई, बोल लो तुम लोगों के पास। अरे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अपना मौजू अपना टॉपिक बयान कर रहे हैं कि हमारे नजदीक मिलाद शिर्क है या बिदअत है या हराम है, तो बयान करें आप। रज़ा मियां मेरी बात सुन, रज़ा मियां अब्दुल रहमान ठंडे दिमाग से बात सुन, ठंडे दिमाग से बात सुन। तुमने शर्त कबूल की
کہ میں پہلے میں نے کہا کہ تم پہلے اپنا دعویٰ اس کے بعد میں اپنا دعویٰ محکوم کی شرطیں تو رکھی نہیں ہے، شرطیں قبول کہاں سے کر لی؟ ابے شرطیں کب رکھی جاتی ہیں؟ شرطیں جو ہے دعوے کے بعد شرطیں رکھی جاتی ہیں، ابھی دعویٰ مکمل نہ ہوا شرطیں کہاں سے ہو گئی؟ جانور تجھے مناظرے کے اصول پتہ ہے؟ مناظرہ مستحق کہاں سے ہے؟ مناظرے کی وجہ تسمیہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہوتا ہے مناظرہ کس سے ہوتا ہے؟ دیکھو میری بات بولا، میں کہہ رہا ہوں مناظرہ مستحق کس سے ہے؟ مناظرے کی وجہ تسمیہ کیا ہے بتا؟ میں بول رہا ہوں مناظرہ مستحب عمل پہ ہوتا ہے. اب اس کو یہ بھی بتانا پڑے گا گدھے کو. آپ بتائیے، گدھے کو یہ بھی بتانا پڑے گا. بتائیے بتائیے نہیں بنانا کیا بدعت ہے، شرک حرام ہے، کیا یہ بتا؟ آپ نے کہا مستحب ہے، مناظرے کے اندر مناظرہ مستحب عمل پہ کیا جاتا ہے. جب نہیں کیا جاتا کیوں مجھے بار بار کال کر رہا تھا؟ یہ بتا. جب نہیں کیا جاتا مستحب عمل پہ تو بار بار کال کیوں کر رہا تھا؟ میلاد پہ بات کرنی ہے، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میرے نزدیک میلاد جائز ہے. تیرے نزدیک کیا ہے یہ بتا، اپنا تو بتا. تو چھپ کیوں رہا ہے؟ پہلے تم کیوں گھس رہا ہے؟ اس کے بعد میں دم کم ہے تیرے اندر تو بتا، اپنا کھل کے بیان کر کے. تمہارے اندر دم نہیں ہے. الحمدللہ یہ بریلویوں کے اندر ہی دم ہے، الحمدللہ بریلویوں کے اندر ہی دم ہے کہ وہ اپنا کھل کے بیان کرتے ہیں. چوروں کی طرح چھپتے ہو تم، چوروں کی طرح. بریلوی بھائی حکم پیش اگر دم ہے تو بتا کیا ہے؟ عید میلاد نہیں منانا کیا ہے؟ دم ہے تو بول. اچھا تمہارے اندر دم نہیں ہے کہ جو عید میلاد حکم نہیں لگاتے تم کو؟ نہیں آیا بول. ارے کیا ہے بول بیٹا؟ شرک حرام ہے کیا یہ بتا. میں بول رہا ہوں تمہارے میلاد جو نہ منائے اس پر حکم کیا لگے گا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میلاد منانا شرک بدعت ہے کیا ہے تو یہ بتا پہلے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میلاد منانا کیا ہے؟ خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. ابے وہ تیرے اوپر فٹ ہو رہی ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 61 تیرے اوپر فٹ ہو رہی ہے. یہ تیرے اوپر فٹ ہو رہی ہے. وخاطبهم الجاهلون قالوا السلام. تو جاہل ہے. کاٹ دیا.